아시아 청년들의 꿈을 담은 희망의 메시지 코리안 드림. 여러분 안녕하세요. 오늘 23과 어른께는 두 손으로 물건을 드려야 해요. 공부하겠습니다. सबैजना नमस्कार। आज हामी पाठ 23 ठुलो उमेरका मान्छेलाई दुई हातले सामान दिनुपर्छ भन्ने अध्ययन गर्नेछौँ। 네, उ선 단어를 보겠습니다. 높임말, सुरुमा शब्दहरू हेर्नेछौँ। आदरार्थी शब्द 조언하기, सल्लाह दिने, 어휘 높임, उच्च शब्द 생활 예절. जीवन शिष्टता। 네, 이렇게 어른들께 대한 태도를 예절이라고 해요. 예로 어른께는 두 손으로 물건을 드려야 하는 거예요. 이런 것을 예절이라고 해요. ठुलो मान्छेलाई गर्ने शिष्टाचार अथवा चलनलाई चाहिँ येजल भनेर भनिन्छ। जस्तै उदाहरणमा ठुलो उमेरका मान्छेलाई दुई हातले सामान दिनुपर्छ, यस्तोलाई चाहिँ येजल शिष्टाचार भनेर भनिन्छ। 네, 23과에서는 예절에 관한 높임말 그리고 조언하기, 생활 예절 이런 것들을 공부하겠습니다. हुन्छ। पाठ 23 मा चाहिँ हामी यस्तै सल्लाहको बारेमा, आदरार्थी शब्द र सल्लाह दिने र जीवन शिष्टताको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। 네, 여기에 대화 1을 보기 전에 새로 나온 단어들을 한번 살펴보겠습니다. 초대를 받다, निमन्त्रणा पाउनु, 어른, ठुलो उमेरका मान्छे, 처음, पहिलो पटक, 물어보고 싶다, सोध्न मन लाग्नु, 알고 싶다, थाहा पाउन मन लाग्नु, 어떤 선물, कस्तो उपहार 드리다, दिनु, 보통, प्राय 과일이나 음료수, फलफुल अथवा पेय पदार्थ, 선물하다, उपहार दिनु, 물어보고 사다, सोधेर किन्नु, 드릴 때. दिने बेला। 네, 그러면 여러분 제가 읽어드리는 것을 잘 들어보시기 바랍니다. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 जिउनजी, मैले कोरियाली साथीको घरमा निमन्त्रणा पाएको छु। 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. तर पाको उमेर भएको मानिसको घरमा पहिलो पटक जान लागेकोले अलि चिन्ता लागेको छ। 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. त्यसैले केही कुरा सोध्न मन लागेको छ। 어떤 게 알고 싶어요? कुन चाहिँ कुरा थाहा पाउन मन लागेको छ? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? पाको उमेरलाई कस्तो उपहार दियो भने राम्रो हुन्छ होला? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. प्राय फलफुल तथा पिउने जुसहरू धेरै उपहार दिन्छन्। 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. तर पाको उमेरकोहरूलाई मन पर्ने कुरा सोधी किनेर लैजानुहोस्। 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. अनि उपहार दिने बेलामा दुई हातले दिनुहोस्। 네, 알았어요. 고마워요. हजुर बुझे, धन्यवाद। 여기 대화에서 어른들께 어떤 선물을 드릴 때 두 손으로 드린다고 했는데 선물을 드릴 때뿐만이 아니고 어떠한 물건이라도 어른들께 뭔가를 드릴 때는 두 손으로 공손히 드리는 것입니다. यहाँ चाहिँ उपहार दिँदा मात्र दुई हातले दिनुपर्छ भन्ने लेखिएको छ। तर उपहार मात्र दिँदा होइन, तर जस्तो सुकै सामान दिँदा पनि दुई हातले दिनुपर्छ। 네, 여기에서는 높임말로 쓰이는 어휘를 알아보겠습니다. यहाँ चाहिँ हामी आदरार्थी शब्दहरू हेर्नेछौँ। 계시다, बस्नुहुन्छ, 잡수시다, 드시다, खानुहुन्छ, 주무시다, सुत्नुहुन्छ, 말씀하시다, भन्नुहुन्छ, 편찮으시다, बिरामी हुनुहुन्छ, 돌아가시다, बित्नुभयो, 드리다, दिनु, 댁, निवास, 성함, नाम, 연세. उमेर। 여기 어휘에서 몇 가지 예문을 가지고 연습을 해 보겠습니다. यो शब्दहरूलाई लिएर केही उदाहरणहरू अभ्यास गर्नेछौँ।
계시다. बस्नुहुन्छ 지금 집에 아버지가 계세요? अहिले बुबा घरमा बस्नुहुन्छ 네, 그렇게 물어볼 수 있어요. 아버지 있어요가 아니고 아버지가 계세요? 이렇게 물어봅니다. हजुर यसरी सोध्न सकिन्छ आबजी 있어요 बुबा हुनुहुन्छ होइन तर आबजी 계세요 बुबा हुनुहुन्छ यसरी सोध्नु पर्छ 말씀하시다. भन्नुहुन्छ 할아버지가 말씀하실 때는 잘 들어야 돼요. हजुरबुवाले भन्नुहुँदा राम्रोसँग सुन्नु पर्छ 네, 말하다가 아니고 어른들이 말하는 것은 말씀하시다라고 하는 거예요. 말하दा ठुलो मान्छेले बोल्दाखेरि 말하다 भनेर भन्दैन तर 말씀하시다 भनेर भनिन्छ 식사를 하는 것도 원래는 먹다 이렇게 말하는데 높임말은 잡수시다, 드시다 이렇게 말하는 거예요. र यो खानुहुन्छमा पनि मक्ता हो तर ठुलो मान्छेलाई मक्ता भनेर भनिँदैन छाप्सुसिदा थुसिदा भनेर भनिन्छ 사무엘 선생님한테 여러 친구들이 식사를 먹었어요? 이렇게 물어오는데 그것은 바른 말이 아니에요. 식사를 드셨어요? 이렇게 묻는 거예요. कतिजनाले चाहिँ सामेल सँगसँगैलाई शिक्षा मगस्सयो खाना खानुभयो भनेर सोध्छ तर त्यसरी सोध्ने होइन शिक्षा थिसस्सयो खाना खानुभयो भनेर सोध्नुपर्छ 문법에서는 시의 사용법에 대해서 살펴보겠습니다. 동사나 형용사에부터 문장의 주어를 존대하는 의미를 나타낼 때 시를 사용합니다. क्रिया वा विशेषणमा उसी जोड्दा वाक्यको विषयलाई आदरार्थी अर्थमा प्रकट गर्दछ 어떻게 변하는지 한번 살펴볼게요. 리을 받침일 때 리을이 탈락해서 살다는 사세요가 됩니다. रियल झुन्डिएको अक्षर हुँदा चाहिँ रियल विस्थापित हुन्छ जस्तै साल्दा चाहिँ सासेयोमा परिवर्तन हुन्छ 리을을 제외한 받침이 있을 때에는 시로 변합니다. र रियल बाहेक अरू अक्षर झुन्डिएमा उसी प्रयोग हुन्छ 자, 잘 보세요. 사장님, 지금 계세요? साउजी अहिले हुनुहुन्छ 조금 전에 나가셨어요? अलि अगाडि बाहिर जानुभयो 타타씨의 아버지는 키가 크세요? थाथाजीको बुवाको हाइट अग्लो छ 아니요, 키가 작으세요. होइन हाइट होचो छ 투안씨, 이 옷 새로 샀어요? ट्वान्जी यो लुगा नयाँ किन्नु भएको हो 아니요, 고향에서 어머니가 보내주셨어요. होइन जन्मभूमिबाट आमाले पठाइदिनु भएको हो 여기 작으세요의 원형은 작다예요. 작다인데 존대하는 의미로 작으세요 이렇게 바꾸어서 씁니다. छागुसेको क्रिया चाहिँ एक्चुअली छाक्ता हो तर यसलाई आदरार्थी फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ छागुसेयो भनेर लेखिन्छ 여기 보내주셨어요의 원형도 보내주다예요. 보내주다. 이것이 존대하는 의미로 보내주시다예요. 보내주시다. 그런데 과거기 때문에 이 보내주시다가 보내주셨어요로 바뀌었습니다. 보내주다 चाहिँ क्रिया हो र यसलाई चाहिँ भोने आदरार्थी फर्ममा चेन्ज गर्दा भोने झुसिदा हुन्छ र यसलाई भूतकालमा भन्दाखेरि चाहिँ भोने झुससयोमा परिवर्तन हुन्छ 네, 여기 연습에서도 존댓말을 연습해 보겠습니다. यहाँ पनि हामी आदरार्थी शब्दहरू अभ्यास गर्नेछौँ 연세. उमेर 네, 연세는 나이예요. 근데 존댓말로 쓸 때는 연세라고 써야 됩니다. यन्से भनेको उमेर नै हो नाइ भन्छ तर यसलाई आदरार्थी फर्ममा युज गर्दा यन्से भनेर भनिन्छ 사람이 죽은 것을 돌아가시다라고 이렇게 표현해요. 돌아가시다 चाहिँ मान्छे बित्दाखेरि 돌아가시다 बित्नु भनेर भनिन्छ 그리고 어떤 음식이나 어떤 것을 먹다라고 하는 표현을 드시다라고 존댓말로 표현합니다. र केही कुरा खादा अथवा दिँदाखेरि थुसिदा मक्तालाई थुसिदा भनेर भनिन्छ
그리고 집을 존댓말로 댁이라고 말합니다. र घरलाई चाहिँ छिपलाई चाहिँ थेक भनेर भनिन्छ 네, 그리고 있다를 계시다로 표현합니다. र इत्ता हुनुलाई चाहिँ खेसिदा हुनुहुन्छ मा परिवर्तन हुन्छ 자, 그러면 1번 보겠습니다. 지난 주말에 뭐 했어요? बितेको हप्तामा के गर्नुभयो 할머니 집에 다녀왔어요. 그럴 텐데 집이라고 하지 않고 댁이라고 높임말로 쓰면 좋겠어요. 할머니 댁에 다녀왔어요. हजुरआमाको निवासमा गएर आए 사장님 좀 바꿔주세요. साउजीलाई दिनुहोस् 지금 사무실에 안 계세요. अहिले अफिसमा हुनुहुन्न 잠깐 나가셨어요. एकछिन बाहिर जानुभएको छ 가족이 어떻게 돼요? परिवार कतिजना हुनुहुन्छ 어머니하고 동생 저 3명이에요. आमा भाइ म 3जना छौँ 아버지는 3년 전에 돌아가셨다라고 써야 되겠어요. 아버지는 3년 전에 돌아가셨어요. हजुरबुवा चाहिँ 3 वर्ष अगाडि बित्नुभयो 할머니 나이가 어떻게 되세요? 라고 물을 때 나이는 연세라고 말을 해야 돼요. 그래서 할머니 연세라고 말합니다. 할머니 연세가 어떻게 되세요? हजुरआमा कति वर्ष हुनुभयो 네, 75세인데 이것을 말할 때 75이라고 말해요. 75살이에요. 75살이에요. 75 वर्ष हुनुभयो 여기 얼마예요? यो कति हो 맛있게 드셨나요? 또는 맛있게 드셨어요? 이렇게 묻겠지요. 맛있게 드셨어요? मिठोसँग खानुभयो 비빔밥하고 김치찌개니까 10,000원이에요. बिबिम्पाप र किम्चीचिगे भएकोले 10,000 वन हो 여기에서는 의시를 사용해서 존댓말 형식으로 고쳐서 써보겠습니다. 가족은 어디 살아요? परिवार कहाँ बस्नुहुन्छ 부모님은 고향에 살아요. 이 살아요를 사세요라고 고치면 되겠습니다. 부모님은 고향에 사세요. आमा बुवा चाहिँ जन्मभूमिमा बस्नुहुन्छ 그리고 형은 한국에 있어요. अनि दाइ चाहिँ कोरियामा हुनुहुन्छ 아내 반장님 계세요? भित्र भान्जाङनिम हुनुहुन्छ 아니요. 조금 전에 나갔어요. 이 나갔어요는 나가셨어요라고 고치면 되겠어요. 조금 전에 나가셨어요. अलि अगाडि बाहिर जानुभयो 여보세요. 사장님 좀 바꿔주세요. हेलो साउजीलाई दिनुहोस् 사장님은 지금 회의 중이라서 전화를 못 받아요. 여기 받아요를 존댓말로 받으세요라고 고치면 되겠어요. 받으세요. 사장님은 지금 회의 중이라서 전화를 못 받으세요. साउजी अहिले मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले फोन उठाउन सक्नुहुन्न 대화 2를 공부하겠습니다. कुराकानी 2 अध्ययन गर्नेछौँ 먼저 새로 나온 어휘를 살펴보겠습니다. 식사할 때 खाना खाने बेला 밥 그릇 खानाको बोटुका 들고 먹으면 उचालेर खायो भने 안 돼요. हुँदैन 몰랐어요. थाहा थिएन 식탁에 खाना खाने टेबलमा 놓고 먹어야 돼요. राखेर खानुपर्छ 처음에는 पहिलो पटक 식사 예절 खाना खाने चलन 잘 몰라서 राम्रोसँग थाहा नपाएर 고생했어요. दुःख पाए 아직도 अहिले पनि 잘 모르겠어요. राम्रोसँग थाहा छैन 좀 가르쳐 주세요. सिकाइदिनुहोस् 꽂으면 안 돼요. गाड्नु हुँदैन 소리를 크게 내지 마세요. ठुलो स्वर निकाल्नु हुँदैन 식사 예절 खाना खाने चलन 놓고 먹다. राखेर खानु 자, 그러면 잘 들어보시기 바랍니다. 아저씨,
한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. आदितजी कोरियामा खाना खाने बेलामा कचौरा उचालेर खानु हुँदैन 아, 그래요? 몰랐어요. ए हो र थाहा थिएन 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. कोरियामा टेबलमा नै कचौरा राखेर खानुपर्छ 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. मैले पनि सुरुमा कोरियाको खाना खाने चलन राम्रोसँग थाहा नपाएर दुःख पाएको थिएँ 저는 아직도 잘 모르겠어요. मलाई अझै पनि राम्रोसँग थाहा छैन 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. कोरियाको खाना खाने केही तरिका सिकाइदिनुहोस् 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. भातमा चम्चा गाड्नु हुँदैन 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. अनि खाना खाने बेलामा ठुलो स्वर निकाल्नु हुँदैन 네, 이처럼 한국 사람들에게 있어서 식사 예절은 참 중요합니다. कोरियन मान्छेसँग हुँदाखेरि चाहिँ खाना खाने चलन एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ 그리고 어른들과 함께 식사를 할 때에는 어른이 먼저 숟가락을 들고 식사를 하기 전에 아랫사람이 먼저 먹으면 안 돼요. आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग खाना खान बस्दा ठुलो मान्छेले खाना खान सुरु नगरिन्जेलसम्म सानो मान्छेले खाना खान सुरु गर्नु हुँदैन 여기에서는 생활 예절에 관한 어휘를 살펴보겠습니다. यसमा चाहिँ हामी जीवनको शिष्टाचारको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ 신발을 신고 들어가다. जुत्ता लगाएर भित्र पस्नु 한국의 집에는 거의 다 신발을 벗고 생활하는 집이에요. 그래서 신발을 신고 들어가면 안 됩니다. कोरियामा धेरै जसो जीवनयापन गर्दाखेरि जुत्ता लगाएर जानुभन्दा पनि जुत्ता नलगाएर जाने धेरै प्राय गरिन्छ त्यसैले जुत्ता लगाएर भित्र जानु हुँदैन 한 손으로 물건을 주다. एक हातले सामान दिनु 다리를 떨다. खुट्टा हल्लाउनु 다리를 꼬고 앉다. उपर खुट्टी लगाएर बस्नु 밥에 숟가락을 꽂다. भातमा चम्चा गाड्नु 밥그릇을 들고 먹다. भातको कचौरा उचालेर खानु 소리를 크게 내다. ठुलो स्वर निकाल्नु 고개를 돌리다. घाँटी घुमाउनु 허리를 숙이다. कम्मर झुकाउनु 자리를 양보하다. ठाउँ छोडिदिनु 자, 두 번째 문법에는 아야, 어야 되다, 하다에 관해서 살펴보겠습니다. हुन्छ व्याकरण 2मा चाहिँ हामी आया अय थ्वेदा र हादाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ क्रियामा आया अया थ्वेदा हादा जोड्दा कुनै काम अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ जनाउन प्रकट गरिन्छ क्रियाको धातुको अन्तिममा स्वर आ वा ओ को काम भएमा आया थ्वेदा हादा हुन्छ आ वा ओ नभएमा अया थ्वेदा हादा हुन्छ हादा भएमा हेया थ्वेदा 하다 हुन्छ. 자, 여기 보십시오. 해야, 가야, 지켜야. 이것을 주의해서 잘 들어보시기 바랍니다. यो चाहिँ राम्रोसँग सुन्नु होला तपाईले एहा हेया खाया र चिख्या यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला. 한국인 집에 갈 때 무엇을 조심해야 돼요? कोरियनको घरमा जाने बेला के कुरा सबैभन्दा ध्यान पुर्याउनु पर्छ 신발을 신고 들어가면 안 돼요. जुत्ता लगाएर भित्र जानु हुँदैन 신발을 벗고 들어가야 해요. जुत्ता फुकालेर भित्र जानु पर्छ 한국에서 어른께 지켜야 하는 예절이 있어요? कोरियामा आफूभन्दा ठुलो मान्छेसँग पालना गर्नुपर्ने शिष्टाचारहरू छ 어른께는 물건을 두 손으로 드려야 돼요. आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई दुई हातले सामान दिनुपर्छ 여러분 수고하셨습니다. 그러면 다음 시간에 계속해서 연습 2부터 공부하겠습니다. हजुर तपाईले राम्रो गर्नुभयो अब हामी लगत्तै अभ्यास 2 देखि पढ्ने छौं